Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakukaribisha kwenye robo ya kwanza ya mwaka 2024 na kichwa kinachosema Le Psaume ama Zaburi. Karibuni kwenye somo la pili linalokuwa na kichwa kinachosema Enseigne-nous à prier, tufundishe sisi kusali. Notre verset à mémoriser se trouve dans Luc 11:1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné en ses disciples. Luc 11:1. Luka 11:1. Ikawa alipokuwa akiomba mahali fulani, alipokwisha mmoja wa wanafunzi wake akamwambia, Bwana, tufundishe kuomba kama Yohane alivyowafundisha wanafunzi wake. Luka 11:1. Ukiwa na swali, comment, changamoto yoyote, usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp ama kwenye comment hapa kwenye YouTube ama kwenye page yetu Facebook. Usikose kusubscribe, kulike na kuklike kwenye cloche de notification na kushare kwa watu wengine. Karibuni. Rafiki yangu, tukaribishe na Zaburi ya 63 inayosema: Oh Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Hapo tunapokaribisha kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia, hasa sana kwenye somo la leo jeudi, na kichwa kinachosema Oh, restaure-nous à nouveau. Restaure-nous à nouveau. Ama uturudishe tena. Leo mpendo, tutakuwa kwenye Zaburi hiyo ya 60 mstari wa kwanza hadi wa 5. Zaburi ya 60 mstari wa kwanza hadi wa 5. Hapo tukijibia kwa swali linalosema: Selon vous, à quelles occasions ce psaume serait-il une prière appropriée? Et comment pouvons-nous tirer profit des psaumes de lamentation même dans les périodes joyeuses de notre vie? Ama unafikiri Zaburi hii ingekuwa ombi linalofaa kwa matukio gani, na tunawezaje kunufaika na Zaburi za maombolezo hata katika majira ya raha ya maisha? Zaburi za maombolezo kwa jumla zimejulikana kuwa maombi ya watu wanaoishi vipindi vigumu vya maisha. Wanaweza kuwa wanapitia vipindi vigumu vya maisha, ama mateso ya kimwili, ama mateso ya kisaikolojia, ama tena mateso ya kiroho. Kunaweza fikia muda wao wanapitia mateso za kisaikolojia, za kimwili na za kiroho at the same time, kwa wakati mojelea. Hizo zaburi zinaitwa zaburi za maombolezo. Sasa je, hizo zaburi zinaweza kusaidia tu wakati tunakuwa kwenye shida ya kimwili, ya kiroho ama ya kisaikolojia? Tutaona kwamba zaburi hizo zinaweza kusaidia hata wale watu ambao hawapitii mojawapo wa shida hizi. Mwandishi amesema hapa, à d'autres termes, le psaume de lamentation peuvent être bénéfiques aux fidèles qui sont pas en détresse. Zinaweza kusaidia hata wale ambao hawateseki ama ambao hawako kwenye shida za kimwili, za kiroho na za kisaikolojia. Zitasaidiaje? Premièrement, ces psaumes peuvent nous rendre plus conscients que la souffrance fait partie de l'expérience humaine générale et qu'elle touche aussi bien les justes que le méchant. Hivi zaburi hizi za maombolezo zinatusaidia kujua kwamba mateso ni sehemu ya uzoefu wa wenye haki na wale wasio waadilifu. Unapozisoma unaelewa kwamba mateso hayawafikii tu wabaya ama waovu tu, inafikia hata watu wote. Okay? Deuxièmement, les psaumes de lamentation nous enseignent la compassion envers ceux qui souffrent. Lorsque nous exprimons notre bonheur et notre gratitude à Dieu, en particulier en public, nous devons être attentifs aux défavorisés. Zaburi hizi za maombolezo zinatusaidia kuwa na huruma kwa wale wanaoteseka. Kama huyu mtunga zaburi ambaye alipoona ulimwengu umetetemeka na umeteseka, umekata tamaa, alimsihi Mungu ili kwamba aisaidie. Hivi inasaidia kwanza kujua kwamba mateso ni ya watu wote, na pili tuelewe ya kwamba ni lazima tuwafie watu huruma. Watu wanapoteseka tuwasaidie. Nimalizie kwa paragraph ama kwa nukuu hii ambayo inakuwa kwenye Ellen G. White Welfare ya Ministry page 24-25 inayosema: Ce monde est une vaste maison de Lazare, mais Christ vint pour guérir les malades et proclamer la délivrance aux captifs de Satan. Il était lui-même à bonne santé et en pleine possession de ce moyen. Il avait transmis sa vie aux malades,
aux affligés, aux démoniaques. Il ne repoussait aucun de ceux qui venaient recevoir son pouvoir de guérison. Il savait que ceux qui lui demandaient de l'aide avaient attiré la maladie sur eux-mêmes. Mais il ne refusait pas de les guérir. Et lorsque la vertu de Christ pénétrait ces pauvres âmes, elles étaient convaincues de leur état de péché. Et beaucoup étaient guéris de leur maladie spirituelle ainsi que leur maladie physique. L'évangile possède toujours la même puissance. C'est pourquoi ne serions-nous pas aujourd'hui témoins de même résultat? Sawasawa na jinsi Yesu alikuwa anawasaidia watu wanaoteseka, hata kama wao ndio walikuwa chanzo cha kuteseka kwao, Yesu aliwashughulikia na akawasaidia, akawaponya. Na wewe na mimi leo ni lazima tuwashughulikie watu, tuwakufie huruma, tuwahurumie, tuwasaidie hakika. Mojawapo wa malengo za mwongozo wa kujifunza Biblia ndiyo ni kuwa na uhusiano wa pekee na Mungu, na uhusiano na wanaotuzunguka, na kuwafikia kwa utume. Ni lazima tuwasaidie wote wanaotuzunguka. Tunakushukuru Yesu Kristo, mkombozi wetu. Njoo utuokoe katika vipindi hivi vigumu vya maisha. Uwe pamoja nasi na mtazamaji katika jina la Yesu Kristo, amina. Hapo nikupatie kazi rafiki yangu. Qui connaissez-vous à ce moment même et a besoin non seulement de vos prières mais aussi de votre touche ministérielle? Ama ni nani unayemfahamu saa hivi ambaye anahitaji si tu maombi yako bali mguso wako wa huduma vile vile? Ni nani? Omba Roho Mtakatifu akuonyeshe ni nani na umshughulikie, umsaidie.